Position. Ready. Position, Mimi. Position. Position now, position. Ready, position. Okay, I'm tired. Gotcha. Thank you. Okay, ready. Position now, position. Okay, good girl. Napakadali lang itong tubigin. Yan. Ano mo yung sa likod mo ipapasok? Sobrang ganyan. Okay. Okay. Nice. Very good boy. Okay. Sa mga syempre mga binata ko. Yung mga yan. Kasi baka yung mama niya. Yung mga